Baik Ananda, hari ini kita mulai lagi pembelajaran materi yang baru. Namun sebelumnya Ibu ingin mereview kembali agar kamu juga mengingat kembali what was your material last week. Masih ingat tentang apa pembelajaran minggu lalu? Suggestion. Oke, giving suggestion ya, expression giving suggestion. Oke, nah untuk hari ini kita akan masuk materi yang baru. Nah, untuk pembelajaran tentang expression purpose ini ada beberapa learning objective. Jadi tujuan pembelajarannya kenapa Ananda harus mempelajari materi ini? Ya, the first one, all of you can identify and use future tense ya to state a purpose so that of an action or an event. Jadi Ananda nanti dapat mengidentifikasi dan menggunakan ya kalimat future tense untuk menyatakan sebuah purpose. Nah, dalam hal ini ungkapan purpose-nya itu menggunakan kata so that. Ya. The second one, all of the students are able to identify the use of in order to and to ya. To show purpose. Nah, jadi Ananda nanti bisa mengidentifikasi penggunaan in order to and to show purpose. Nah, jadi untuk menunjukkan tujuan tersebut. The third one are all of the students are able to apply the use of conjunction in order to, so that, and to show purpose in daily speaking. Jadi terakhir nanti Ananda bisa menggunakan conjunction in order to, so that, dan to tadi untuk menunjukkan sebuah tujuan dalam pembicaraan Ananda sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita urung gagasan dulu ya Ananda. Jadi tadi udah tahu ya meaning purpose ya. Apa tadi meaning purpose? Tujuan. Ya, tujuan. Nah, sekarang my question, what is your purpose studying hard? Silakan Ananda menulis jawaban Ananda ini kira-kira what is your purpose studying hard? Apa ya tujuan Ananda belajar dengan giat? Nah, silakan Anda gunakan lagi chat room-nya seperti biasa, aktifkan chat room-nya, kemudian aktifkan jarinya untuk type all the word, and then you can see in the chat room about what is your purpose studying hard. Silakan Ananda. I give you time about 2 minutes to do it. From Ardelisha Azura, in order to pass with good grades. From Lutfi Arifka Adli, in order to achieve the goals that have been dreamed of. From Naya Meizani, to get good grades and achieve success. From Nurainina Salsabila, for the sake of achieving goals. From Amelia Shahira, so that the knowledge given by the teacher can be useful in the future. From Farosa Yumna, in order to be able to understand learning well. From Hafid Zagina, to add insight. From Siti Yasmin, to get a good grades and achieving my goals. From Zakia Haifa Arianda, to get good grades. From Zabrina Forkan, in order to pass master the material being studied. From Fauziyah, to make parents proud. From Nurainina Salsabila, in order to achieving goals. From Ziva Putri, in order to get good grades. From Syaukia Rahma, to achieve future goals. From Farosa Yumna, to meet daily needs. From Fania Denova, to meet the needs of life and the things they want. From Ardelisha Azura, to buy food and necessities of life.
from Aisyah Cahya Putri for daily needs. Oke. Thank you. Ya, yang bisa jawab Ibu kasih score ya for today. Silahkan Ananda. The purpose is God champion. Oke, the purpose is God champion. Yang lain gimana? Ada lagi selain dari God champion, kira-kira why? What their purpose studying like on the picture? To master the material. Okay, to master the material. Any others? Ada lagi? To achieve goals. Okay, to achieve goal. Okay, next. One more. Satu lagi. To get more knowledge. Okay, to get more knowledge. Okay, good. Yeah. Okay, let's see. What picture is it? Let's see this picture. What is his purpose or his intention? Now, why? What? His purpose. Apa tujuannya ini? To be healthy. To be healthy. Okay, next. Any else? Let's see this picture. What is the woman purpose? Bring her son go to the doctor. Apa ya tujuannya? This woman bring her son go to the doctor. For checking her son condition. Okay, for checking her son condition. Very good. Next, what next? Ada lagi nggak selain itu? Masih ada? Oke, lanjut dulu. Nah, ini kira-kira ngapain ini family ini? Picnic. Oke, doing picnic ya. Go to picnic. Nah, let's see this picture. What is the purpose? Nah, kira-kira apa sih tujuannya? They do ya for fun. Oke, good. What next? Apa lagi? Refreshing. Oke, for refreshing, for fun. What next? For the memories. For The memories. for the memory, memorize. Maksudnya untuk ini ya, mengingat kembali ya. Gitu ya? Ya. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Kalau you picnic with your family, kira-kira tujuannya apa? Strengthen the family. Ya? Strengthen the family. Oke, good. Ya, oke. Nah, next. Oke, now, thank you about your answer. Now we come to next video. Nah, di video ini Ananda akan mendengarkan ya beberapa expression dari purpose or intention. Nah, tugas Ananda adalah kembali mengidentify ya, prepare your pen, prepare your paper, and then you write what expression, purpose, or intention you find in the video. Paham ya Ananda? Apa saja expression dari purpose atau tujuan tadi yang bisa Ananda temukan di dalam video. Oke, let's watch the video. Look at the girl who is sitting in her room, looking at sky from her window. Her name is Rani. But why does she look so sad? She misses her family because she goes to college far from her hometown. She needs to meet her family so that she will not be sad anymore. In order to come back to her hometown, she needs to wait for college spring break. Do you have any idea about the use of so that, in order to, and for in a sentence? Halo Ananda. Tidak, ma'am. Udah cukup? Cukup 3 kali? Sudah? Perlu menonton sekali lagi enggak? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak berarti udah ada yang bisa menjawab ya. Silakan yang bisa menjawab. Lanjut. Saya, ma'am. Ya, silakan. Namanya Saya siapa? Adlisha Azura, ma'am. Siapa?
Ardelicia Azura. Ardelisa. Ardelicia Azura. Oke, ya silakan Ardelisa. Apa saja expressionnya? She is need to meet her family, so her not sad again. Oke, ada lagi? Yuk, ya silakan your name. Ya, siapa namanya? Lutfia Rifka. Oke, silakan Lucia. Word that used in expression purpose is so that, in order to, and for. Can you repeat? Ulangi lagi. Word that used in expression purpose is so that, in order to, and for. Let's listen the explanation. Nah, ini dia. Tadi yang siapa nih tadi? Lutfia tadi menyampaikan kalimat yang pertama ya. Begitu Lutfia? Oke, kita lihat ya. She needs to meet her family so that she will not be sad. Ya. She needs to wait collect spring break in order to come back to her home. Nah, jadi kedua kalimat ini tadi ada di dalam dialog di video. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kalimat yang berwarna merah ya. Will not be sad. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa expression purpose itu salah satunya adalah untuk menyatakan futures. Ya, kalimat future tense untuk sebuah action. Nah, penggunaannya itu adalah menggunakan purpose so that. Nah, ini so that. Nah, sekarang perhatikan. She will not be sad. Nah, kalimat she will not be sad ini adalah kalimat future tense ya, present future tense. Atau kalimat yang mana activity-nya akan terjadi pada masa mendatang. Jadi, she need to meet her family. Dia ingin bertemu dengan keluarganya sehingga dia tidak akan sedih. Nah, itu ya. Nah, jadi itu maksud dari tujuan pembelajaran yang pertama tadi, di mana tujuan dari purpose expression tadi salah satunya adalah to state the future tense, untuk menyatakan kalimat future. Namun, untuk conjunction yang digunakan adalah conjunction so that ya. Ya, tadi conjunction yang kita gunakan dalam purpose ini tadi ada berapa? Pertama so that. Yang kedua apa lagi? In order. Ya, in order to. Yang ketiga? For. Not for, to. Kalau di dalam atribut tadi to. For ada juga, tapi yang kita pelajari hanya 3 ya. So that, in order to, dan to. Nah, untuk conjunction yang lain bisa sih for, nanti kita tambahkan lagi ya. Nah, sekarang lihat kalimat kedua. Silakan Zabrina baca kalimat kedua ini. Zabrina, read the second sentence. She needs to wait college spring break in order to come back to her home. Oke. She needs to wait collect spring break in order to come back to her home. Nah, di sini conjunction-nya menggunakan apa? In order. In order to. In order to ya. Jadi ada in order to, ada to. Nah, ingat ada 2 ya, in order to, ada to. Kemudian menggunakan kata so that. Nah, she needs to wait collect spring break in order to come back to her house. Dia ingin menunggu masa libur college ya, sehingga bisa pulang ke rumah. Nah, oke. Nah, kita lihat. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya ke kamu. Dari 2 kalimat ini, di mana dalam expression purpose ini menggunakan so that, ya, kemudian menggunakan in order to. Kira-kira apa ya perbedaan antara keduanya? Setelah kata so that itu diikuti apa? Dan setelah kata in order to diikuti oleh apa? In order umumnya digunakan untuk situasi formal, sedangkan
so that itu jauh lebih nggak formal, Ma'am. Oh, jadi kalau so that nggak formal ya. Kalau in order to formal. Oke, ada lagi nggak yang lain pendapatnya? Kalau dilihat dari struktur kalimatnya seperti apa? Ayo, apa perbedaannya? Ayo, apa perbedaannya? Kalau yang so that itu expression dia di future, bakal tidak jadi sedih lagi. Kalau yang in order to itu caranya. Oke, nah gini. Jadi kalau penggunaan so that itu dia akan diikuti kalimatnya dalam bentuk future. Ya, future tense. Kalimat di masa yang akan datang. Oke. Nah, ciri dari kalimatnya apa? Nah, seperti ini. Nah, so that ya. So that. Oke. Dia menggunakan kata future tense. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau so that, dia mesti diikuti oleh kalimat yang berbentuk future tense. Ciri-ciri future tense-nya itu apa? Ini dia ada subjek. Nah, dia berupa kalimat diikuti oleh, jadi kalau nih so that nih, coba lihat so that. So that itu dia diikuti oleh klausa kalimat. Oke. Nah, kalimatnya berupa kalimat futures. Ingat itu ya. Kalimat futures ya. Nah, ini dia. She will not be sad. Ini kalimat. Nah, kalimatnya tertentu adalah kalimat futures tense saja. Penggunaan kata so that. Nah, lalu kalau in order to bagaimana? Diikuti oleh come back to her home. Nah, coba kita lihat lagi. Di sini. Oke, Bu, tunggu dulu contohnya yang lain saja. Come back to her home. Nah, come back to her home ini berupa apa? Berupa kalimat atau berupa klausa atau berupa kelompok kata? Kenapa dikatakan yang di atas ini kalimat, yang di bawah ini kelompok kata? Karena ada subjeknya. Iya, oke. Jadi kalau yang namanya kalimat itu dia mesti ada subjek. Minimal dia terdiri dari subjek bersama predikat. Nah, ini kan ada subjek. Nah, ini predikatnya. Dan di set ini adalah keterangannya. Jadi minimal yang namanya kalimat itu ada subjek, ada predikat. Lalu di sini kenapa kelompok kata? Karena dia tidak ada subjek, hanya terdiri dari beberapa kata. Come back to her home, kembali ke rumahnya. Ya, jadi kalimat itu ciri-cirinya ada subjek. Nah, ini kita lihat contoh yang lain ya. He study hard so that he will pass the exam. Dia belajar keras, giat, sehingga dia akan lulus ujian. Oke, nah lalu bagaimana penggunaan in order to? Coba lihat lagi. Nah, in order to dan to ini dia diikuti oleh frasa atau kelompok kata. Kenapa dikatakan kelompok kata? Karena tidak ada subjek pada kalimatnya. Hanya kata saja, pass the exam, lulus ujian, ya kan? Nah, kita lihat kalimatnya. Silakan dibaca Rizka. Coba dibaca yang ini Rizka. Yang dua kalimat ini. Silakan. He studied hard. Ya. Pass the exam. Lanjut yang keduanya. He studies hard in order to pass the exam. Studies ya, studies. Oke. He studies hard to pass the exam. He studies hard in order to pass the exam. Nah, jadi conjunction yang digunakan di dalam expression purpose tadi, yaitu to dan in order itu, dia mesti diikuti oleh frasa atau kelompok kata. Tapi kalau conjunction-nya so that itu masih diikuti klausa, namun klausanya harus berbentuk future tense. Ingat itu ya. Kita balik lagi ya kan. Nah, ini dia. Di sini menggunakan so that dalam conjunction-nya, kata hubungnya, dia menggunakan kalimat dalam bentuk future tense, kalimat masa akan datang. Nah, di sini in order to dia hanya berupa frasa. Oke. Sampai di sini paham tidak? Paham. Paham. Kita lanjut ya.
Saya, ma'am. Ya, silakan. Ardelia. So that she will win the contest. Okay, so that she will win the contest. Okay, so that she will win the contest. Good ya. Kita balik dulu ke room ini ya. Room ini ya, benar ya. So that she will win the contest. Nah, kira-kira kalimat ini bisa siapa yang bisa membuat kalimat sebelumnya? Jadi di sini menggunakan kata so that she will win the contest, sehingga dia memenangkan kontes. Nah, kira-kira siapa bisa menambahkan kalimat sebelumnya? Ya. Titik-titik bla bla bla, she will win the contest. Ma'am. Ya, silakan. If she studies seriously, so that she will win the contest. Oke, ulangi, can you repeat? If she studies seriously, so that she will win the contest. If she studies seriously, so that she will the contest. Oke, coba hilangkan kata if-nya. Hilangin kata if-nya di depan. Ulangi lagi. She seriously, so that she will win the contest. Oke, good ya. She studies seriously, so that she will win the contest. Oke, very good. Nah, kira-kira kalau menggunakan ini in order to, kalimat dari yang tadi bisa dirubah nggak? Tapi penggunaan conjunction-nya in order to. Jadi she studies seriously in order to win the competition. Oke, good. In order to win the competition. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi tidak ada lagi kata subjeknya di depan. Jadi she studies seriously in order to win the competition. Ya, very good. Siapa tadi yang menjawab itu? Lutfia Rifka. Lutfia, oke, good ya. Give you score for today. Nah, oke, kita balik lagi ke ininya, ke screen-nya. Kita lihat lagi. Udah paham semua kayaknya, Mem. Udah paham semua? Are you sure? Yakin? Diam-diam semua. Iya, kenapa kok diam-diam semua? Nah, ya silakan, sudah. Oke, kita lihat Ibu aja yang bacakan ya. From Amelia Sahira. Aduh, udah keduluan. Bentar ya. From Amelia, are you going to the zoo? Are you going to the zoo tomorrow? You should take medicine in order to get well soon. Oke, ini benar ya. Ini kalau are you going to the zoo, ini tidak ada penggunaan untuk Amelia. Are they going to the zoo tomorrow? Ini tidak ada penggunaan ekspresinya. Nah, coba diganti lagi Amelia. From Jihan, you should take medicine in order to get well soon. Oke, from Vina, we have to study hard in order to be smart. Oke, lanjut. From Farosa, from Farosa, she wants to meet his friend, so he doesn't miss him anymore. Nah, coba lihat ini penggunaan dari Farosa. Yang kita pelajari hari ini adalah penggunaan so that, in order to, dan to. Nah, ini di sini hanya so saja. Ceng lagi Farosa. From Azhara, she should study hard so that he could pass the exam. Oke, lanjut lagi. Ibu masih tunggu. Untuk Farosa, coba diceng lagi ya kalimatnya tadi satu lagi dari Amelia Sahira. Ini adalah kalimat tanya. Tidak ada, maksudnya tidak ada penggunaan so that dan atau conjunction di sana. Dance competition, okay, good. Dari Fania, he continues to practice badminton so that, nah ini juga ini dari Fania. Coba Fania cek lagi Fania. Ingat so that diikuti apa? Fania, dari Zabrina, dari Fania ya. Coba Fania ngomong dulu, so that diikuti apa Fania? Sudah?
Siapa-siapa saja tadi yang Ibu ada sebutkan kekurangannya? Azhara Marlian tadi ada kekurangan ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya, karena subjeknya tadi ini ya, bukan I ya. Orang ketiga tunggal ya, Marlian ya. Oke, yang lain? Tadi ada beberapa. Coba sudah diperbaiki tidak? Ardelisa, tadi ada komen dari Mem enggak? Ada perbaikan enggak kalimatnya? Tidak, Ma'am. Siapa tadi yang kalimatnya ada perbaikan? Halo. Farosa, Ma'am. Nah, coba Farosa, tadi kalimatnya apa Farosa? Coba Farosa, tadi kalimatnya apa Farosa? Biar paham semua. Tadi yang salah tuh yang she wants to meet this friend so that doesn't miss him anymore. Itu yang salahnya. Oke, siapa yang bisa membenarkan? Coba ulangi lagi, can you repeat Farosa? Ulangi sekali lagi Farosa, besarkan suaranya. She wants to meet this friend so that doesn't miss him anymore. She wants to meet this friend so that doesn't miss him anymore. So that, oke. Dia ingin bertemu temannya. Nah, kira-kira kalau dia ingin bertemu teman ini tujuannya apa? So that miss him anymore. So that she doesn't miss him anymore. Oke, good ya. So that she doesn't miss him anymore. Jadi kalau udah ketemu dia nggak miss lagi. Miss him or miss her ini? Temannya cowok apa cewek ini? She wants to meet her friend. So that she doesn't miss him atau her. Beda loh. Kalau him dia berarti cowok. Kalau her cewek. Her. Oke. So that she doesn't miss her anymore. Oke, very good. Nah, itu perbaikannya ya, Faroza. Ya? Oke. Oke, tunggu dulu. Sudah benar apa belum ini? She doesn't miss. Ingat, so that diikuti apa? Kalimat apa? Future. Nah, sekarang kalimatnya she doesn't miss. Kira-kira dirubah lagi menjadi future. Ayo, nah ini nih koreksi lagi. She will not. Iya, oke, good. She will not. Ya, she will not miss her anymore. Oke, very good. Udah paham. Sampai di sini dulu Ananda. Gimana? Apakah paham semua apa yang Ibu sampaikan? Paham, Mim. Paham. Yang paham coba lambaikan tangannya. Gunakan room chatnya itu kan ada ini nih. Tanda tangan melambai. Oke, Ibu bisa lihat nih yang paham nggak paham dari ini. Oke, baru 3 orang, 4 orang. Oke. Baru 8 orang. 9. Iya, belum semua. Kalau ada yang nggak paham, nggak apa-apa, nggak lambain tangannya. Nanya gimana? Nanya belum ada. Yang lain? Oke. Masih Ibu tunggu ya, 1 minute more. Nabila ini belum ada lambai, berarti belum paham ya Nabila. Cahaya juga ini. Ada 18 orang yang raise. Nah, jadi gitu aja ya Nanda. Ibu akan kirimkan ke WAG-nya tugasnya. I think that's all for today. I hope you always be happy study English with me ya. Dan ingat kalau belajar sama Ibu mesti aktif ya. Karena keaktifan Anda akan Ibu nilai, kemudian penugasan-penugasan dan absensi juga akan selalu Ibu nilai. Okay, I think that's all for this morning. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.